Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, c'estスンシール。今回の動画ではフランス語順序動詞の大過去形を私と一緒に練習していきましょう。この順序動詞の大過去形、初心者の時に練習しておく必要あるのと思われる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、大過去形の概念をきちんと身につけておくと、後々時制で困らなくなるので、今のうちに練習していきましょう。ということで本編に入る前にグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。フランス語のお手伝いのためのオンラインストアのリンクも概要欄に貼ってあるのでこちらもぜひご覧ください。それでは私と一緒にフランス語の順序動詞の大過去形練習していきましょう。今回の動画1つ目です。devoir j'avais dû, tu avais dû, il avait dû, elle avait dû, nous avions dû, vous aviez dû, ils avaient dû, elles avaient dû。続いて読んでください。j'avais dû, tu avais dû, il avait dû, elle avait dû, nous avions dû, vous aviez dû, ils avaient dû, elles avaient dû。先に読んでください。どうぞ。J'avais dû, tu avais dû, il avait dû, elle avait dû, nous avions dû, vous aviez dû, ils avaient dû, elles avaient dû。続いて savoir j'avais su, tu avais su, il avait su, elle avait su, nous avions su, vous aviez su, ils avaient su, elles avaient su。続いて読んでください。j'avais su, tu avais su, il avait su, elle avait su, nous avions su, vous aviez su, ils avaient su, elles avaient su。先に読んでください。どうぞ。j'avais su, tu avais su, il avait su, elle avait su, nous avions su, vous aviez su, ils avaient su, elles avaient su。続いて pouvoir。J'avais pu, tu avais pu, il avait pu, elle avait pu, nous avions pu, vous aviez pu, ils avaient pu, elles avaient pu。続いて読んでください。J'avais pu, tu avais pu, il avait pu, elle avait pu, nous avions pu, vous aviez pu, ils avaient pu, elles avaient pu。先に読んでください。どうぞ。j'avais pu, tu avais pu, il avait pu, elle avait pu, nous avions pu, vous aviez pu, ils avaient pu, elles avaient pu。今回の動画最後の動詞です。vouloir j'avais voulu, tu avais voulu, il avait voulu, elle avait voulu, nous avions voulu, vous aviez voulu, ils avaient voulu, elles avaient voulu。続いて読んでください。j'avais voulu, tu avais voulu, il avait voulu, elle avait voulu, nous avions voulu, vous aviez voulu, ils avaient voulu, elles avaient voulu。先に読んでください。どうぞ。j'avais voulu, tu avais voulu, il avait voulu, elle avait voulu, nous avions voulu, vous aviez voulu, ils avaient voulu, elles avaient voulu。
はい、ということで今回の動画ではフランス語の順序動詞の大過去形を私と一緒に練習してみました。フランス語の大過去形の概念に慣れていくために何度も繰り返し練習していってください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではフランス語に役立つ情報を動画にしてアップしています。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録、そして私のインスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。フランス語のお手伝いのためのオンラインスタのリンクも概要欄に貼ってあるので、こちらもぜひチェックしてください。声と言葉のための別のチャンネルも運営しているので、遊びに来ていただけるとものすごく嬉しいです。最後にスーパーサンクスという機能でこのチャンネルを応援してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアントー。